من كتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. الطبقة الأولى من الصحابة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى قوله ذكر ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن علقمة قال جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه فغضب وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرجل فقال من هو ويحك قال عبد الله بن مسعود فما زال يدفع ويسير عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليها ثم قال ويحك والله ما أعلم بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه وسأحدثك عن ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته فلما كدنا نعرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن رتبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبده قال ثم جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له سل تعطى قال عمر قلت والله لأغدون عليه ولأبشرنه قال فغدوت عليه فبشرته فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشره ولا والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه رواه الإمام أحمد. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud masih dalam pembahasan atau pembicaraan tentang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk daripada ahadul qurra. Dikatakan ja rajul ila Umar, berkata kepada Sayyidina Umar di hari Arafah, jitu amirul mu'minin minal Kufah, saya datang dari Kufah, wa taraktu biha rajulan yumlil masahif an dhahri qalbih, ya, saya meninggalkan ada seseorang di sana yang membaca Quran dari ujung ke ujung dengan hafalannya. Kata Sayyidina Umar, siapa itu orangnya? Contohnya orang ngarang-ngarang atau siapa ini orangnya yang dia bicara? Kata faghadib wa antafakha hatta kana yamla ma baina syu'batay ar-rajul. Faqala man hu? Qala wayhak. Qala Abdullah bin Mas'ud. Fama zala yudfa wa yasir anhu al-ghadab hatta 'ada ila halihi allati kana. Tadi mau marah, pas dibilang Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Oke, benar. Orangnya memang ahli Quran, hafal Quran, dan hafalannya bisa diandalkan, dan memang begitu dia. Famazala yutfi, dia nggak jadi marah. Wa yahaq wallahi ma a'lam bagiya minan nasi ahad huwa ahaq bidzalika minhu wa sa'uhaddithuka an dzalik. Dan demi Allah, tidak ada orang yang saya melihat paling berhak dalam urusan itu, dalam urusan menghafal Quran dan mengetahuinya lebih daripada Abdullah bin Mas'ud. Saya akan ceritakan engkau hal tersebut. Sayyidina Umar berkata, karena Rasulullah la yazal yasmur 'inda Abi Bakrin lailatan. Rasulullah pernah bersamar. Samar berarti bergadang lah, berbicara, dia obrolan tentang umat, tentang dakwah, tentang jihad. Obrolan yang penting karena di rumah Sayyidina Abu Bakar. Fi amril muslimin. Wa innahu samara 'indahu dzata lailah. Suatu hari dia sedang bermalam atau bergadang di rumah Sayyidina Abu Bakar suatu malam, dan saya bersama mereka, kata Sayyidina Umar. Keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah Sayyidina Abu Bakar mau pulang ke rumahnya. Kita nganterin Nabi. Fakharaja Rasulullah yasma' qira'atahu. Ya. Dengerin bacaannya Ibnu Mas'ud. Lagi baca di Quran, lagi baca di mana? Di masjid. Beliau didengerin sama Rasulullah, dengerin terus. Sampai Rasulullah SAW setelah mendengarkan, man sarrahu an yaqra al-Quran ratban kama unzil falyaqra ala qira'at ibn ummi abd. Siapa orang yang pengen dengar Quran persis seperti yang diturunkan, maka dia membaca atau mendengarkan qiraahnya Abdullah bin Mas'ud ibn ummi abd. Oh, Sayyidina Umar, Masya Allah. Thumma jalasa ar-rajul yad'u. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud setelah baca Quran, sholat, baca Quran, doa.
Ketika doa begitu Rasulullah dengerin dia doa. Dari jauh nggak kedengar, dia nggak lihat Rasulullah. Sal tu'tahu, sal tu'tahu. Kata Rasulullah, minta sama Allah bakal dikasih. Minta sama Allah bakal dikasih. Ya. Artinya terbuka pintu ijabah. Rasulullah lihat pintu ijabah terbuka untuk Abdullah bin Mas'ud. Minta, bakal diijabah doamu. Kata Sayyidina Umar, ajib ini. Wallahi la aghduwanna alaihi falau bajjarana. Besok, ana pagi-pagi mau pergi ke Abdullah bin Mas'ud, ana mau kasih tahu bahwa kemarin Rasulullah dengar bacaanmu dan engkau dipuji oleh Rasulullah dan doamu diijabah. Mau ngasih tahu begitu? Cepat-cepat, pagi-pagi masih. Pergi ke Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, nanti tahu nggak semalam ana sama Rasulullah begini-begini. Rasulullah bilangnya, iya, barusan Abu Bakar ngasih tahu ana. Abu Bakar udah duluin dia. Kata Sayyidina Umar, hah? Kapan dia perginya? Ya, sebelum ente datang, dia udah datang duluan. Kata Sayyidina Umar, emang begini jatahnya aneh. Masa bagatu Abu Bakar illa sabagan. Ingat, saya nggak pernah pengen duluin Abu Bakar dalam suatu kebaikan, kecuali dia udah duluin aneh. Nggak pernah menang untuk mendahului kebaikan dari Abu Bakar. Abu Bakar udah duluan. Anda udah ngerencanain, Anda udah usahain. Oh, salah dia dong. Ada memang jatahnya ini begini, selalu di belakangnya Abu Bakar. Abu Bakar dulu baru aneh. Radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Nah, tasabuk fil khair wal tabsyir boleh, ngasih bisyarah boleh. Selagi Rasulullah enggak ngelarang, Rasulullah enggak bilang jangan kasih tahu dia, enggak. Itu boleh. Nah, ada bisyarah li akhi. Wa ya'rif anna al-mubasysyar la yaghtar. Ya, bahwa diketahui bahwa orang yang akan diberitahukan ini tidak akan merasa ghurur, tidak akan merasa lupa diri gitu. Wah, dipuji-puji Nabi, wah ini hebat. Nah, ya, dia tahu Abdullah bin Mas'ud dipuji kayak apa, juga dia faham maksudnya Nabi bagaimana, dan dia tetap orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, gerak. Wa ruwiya an Jurr bin Hubaysh an Ibn Mas'ud annahu kana yashtari siwakan min al-araq wa kana daqiq as-saqayn فجعلت الريح تدفعه فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. Nah, radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud badannya nggak begitu besar, agak kecil, kurus. Lagi duduk bersama sahabat, agak naik ke pohon yang biasanya di situ ngambil kayu arak, kayu siwak. Naik dia naik, memotong, ngambil batangnya untuk siwaknya Nabi SAW. Pas naik itu ada angin, ketiup, kelihatan betisnya dia. Betisnya kecil, kurus. Sahabat ada tersenyum. Mata takut, kalian ketawa kenapa nih? Rasulullah, digat isagi, betisnya kecil. Bukan tertawain gini, enggak, maksudnya ya Masya Allah begitu, nggak ada maksud untuk menghina. Kata Rasulullah, demi Allah itu betisnya dia lebih berat di sisi Allah dibandingkan Jabal Uhud, daripada di sisi Allah memiliki harga besar di sisi Allah lebih daripada Jabal Uhud. Ya, athgalu fil mizan, di dalam timbangannya dibandingkan Jabal Uhud. Nah, radhiyallahu taala anhu. Artinya dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada maknanya. Allah taala alam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطع ينفع وذكر رب وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم